आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। पिछले 2 साल के दौरान तेलंगाना अवाम और सहाफ़ियों से मुकम्मल ताउन हासिल रहा। गवर्नर तेलंगाना ने तसनीफ़ की इजराई के बाद तकरीब से किया खिताब। रियासती सदर बीजेपी की प्रजा संग्राम यात्रा जारी। 12वें रोज संगारेड्डी में रोड शो से किया खिताब। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया मुताल्लिक़ा हल्का और मुताल्लिक़ा डिवीजन में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। कोविड हालात से निमटने के सिलसिले में हुकूमत के रवैये पर हाई कोर्ट का अदम इत्मीनान। रियासी हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई। देखते हैं खबरों की तफसील। कारगुजार सदर टीआरएस और रियासती वजीर बालदी नज़्म व नसक़ के टी रामाराव ने सिरसिल्ला ज़िले में बारिश से हुए नुकसानात का जायज़ा लेने की गरज से मुताल्लिक़ा ज़िले कलेक्टर और दीगर हुकूमती अहदेदारों के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इजलास में उन्होंने हिदायत दी कि फौरी तौर पर फसलों की तबाही के सिलसिले में एक रिपोर्ट पेश की जाए। नीज़ बारिश और सैलाब से अगली मरतबा ऐसे हालात पैदा न हो, इस सिलसिले में भी इक़दामात किए जाएँ और मुतासरीन को फौरी तौर पर इमदाद बहाली को भी यकीनी बनाने की हिदायत दी। रियासती गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने अपने ओहदे पर 2 साल की तकमील की और तीसरे साल का आगाज हुआ। उन्होंने इस मौके पर एक किताब की रस्म इजराई अंजाम दी और खिताब भी किया। नाज़रीन ग्रामी, इस खबर के साथ आइए दीगर और सियासी खबरों पर भी तफसीली तौर पर नजर डालेंगे। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने कॉफ़ी टेबल बुक वन अमंग एंड अमंग्स्ट द पीपल की रस्म इजराई अंजाम दी। बाद उन्होंने खिताब करते हुए बताया, गुज़िश्ता 2 साल से रियासत की आवाम की मोहब्बत के साथ उन्हें मीडिया का भरपूर ताउन हासिल रहा है। उन्होंने रियासती हुकूमत की जानिब से कोरोना वबा से निमटने और वैक्सीन के अमल को बेहतर अंदाज में रोबमल लाने की भी सिताइश की और कहा कि दुनिया भर में भारत को इस बात का एजाज़ हासिल है कि यहाँ पर अब तक 70 करोड़ अफराद को वैक्सीन देने के इक़दामात किए गए हैं और गुज़िश्ता माह सिर्फ 13 रोज़ में 10 करोड़ अफराद को वैक्सीन दिया गया है। इस तकरीब को सनशीन प्रेस अकेडमी अल्लम नाराना के अलावा दीगर ने भी खिताब किया। Thank you all, the esteemed editors and distinguished journalists, for accepting our invitation and sparing your valuable time to attend this media interaction and coffee table book launch.
during the last 6 months, it has become really, I cannot say it's hectic. My double responsibility as Lieutenant Governor of Puducherry and Governor of Telangana, I feel I did justice to both the states. I didn't deny any of my duty to either of the state. I always, when I am in Puducherry, I always have video interaction with our officials, and I was attending the problem then and there. And I'm thankful to our Raj Bhavan officials because it's totally an e-office. So there was no any delay in dealing with the problems also. And I'm extremely thankful to Honorable President of India, Sri Ramnath Kovind ji, and the Vice President, Sri Venkaiah Naidu ji, and our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, and Honorable Home Minister, Sri Amit Shah ji, for giving me this greatest opportunity to serve the state. I cannot believe that I have completed 2 years of term as governor in service of the people of Telangana. I am really overwhelmed by the love and affection being showered by the people of Telangana state. I am very thankful to all the media stalwarts for your kind words, and it encourages me to act more. I express my sincere gratitude to each and every one of you. And रियासती वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने अपने महकमे के इदारों के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया। उन्होंने हिदायत दी कि अंदरून 3 यौम रियासत भर में महकमे पंचायत राज के तहत आने वाली शाहराहों के तामीरी और मरम्मती काम को मुकम्मल किया जाए जो बारिश की वजह से मुतासिर हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि महकमे पंचायत राज के इंजीनियर्स को बहुत जल्द तरक्की देने के इक़दाम भी किए जाएंगे। इसके अलावा महकमे के दीगर ओहदेदारों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम पर भी गौर किया जा रहा है। कांग्रेस रुकन असम्बली सीतक्का ने वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर तेलुगु महासभा का इनेकाद अमल में लाए। उन्होंने तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत और वज़ीर केसीआर पर तनकीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि तेलुगु अवाम की मादरी ज़बान तेलुगु के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और तेलंगाना की तश्कील के बाद से ताहाल रियासती हुकूमत तेलुगु महासभा का इनेकाद अमल में नहीं लाया है, जबकि इससे क़ब्ल की हुकूमतें हर साल तेलुगु महासभा का एहतमाम करती थी। कबलदी उन्होंने एक रैली में भी शिरकत की। ఈ రోజు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలను పెట్టారు. తెలుగును కాపాడుకుందామనే పేరు పెట్టి వాళ్ళ కుటుంబానికి గుర్తింపు, వారు ముఖ్యమంత్రి అయినరు ఈ ప్రాంతానికని తెలియజేయడం కోసమే చేసిండు తప్ప ఈ తెలుగు భాషను పరిరక్షించడం కోసం కాదు అనేది ఈ రోజు తెలుగు భాష ప్రమాదంలో పడ్డ తీరును ప్రభుత్వం కావాలని తెలుగు భాషను మన మాతృభాష रियासती वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी ने ज़िले नलगुंडा के एक तालाब में छोटी मछलियों की अफजाइश के लिए मछलियां छोड़ने के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमत वज़ीर केसीआर की क़यादत में माहीगीरों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है और सब्सिडी पर गाड़ियां फराहम करने के इक़दाम भी किए जा रहे हैं ताकि माहीगीरों के बच्चों को तालीम से आरास्ता करने के लिए मुफ्त तालीम फराहम की जा सके। रियासती सदर भारतीय जनता पार्टी रुकन पार्लियामान बी संजय ने अपनी प्रजा संग्राम यात्रा के 12वें रोज संगारेड्डी में रोड शो को खिताब किया।
उन्होंने निराला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि 17 सितंबर को यौम निजात सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान करे, जबकि उन्होंने इख्तियार हासिल करने से कबल तेलंगाना की आवाम से वादा किया था। उन्होंने निराला को चैलेंज भी किया कि अगर वो 2 लाख डबल बेडरूम मकानात तामीर नहीं कर सकते तो मरकजी हुकूमत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानात तामीर करेगी। तेलंगाना भर में 1 सितंबर से सरकारी और खानगी स्कूल तकरीबन 17 माह के बाद दोबारा कुशादा किए गए। गुज़िश्ता एक हफ्ते से खानगी स्कूल्स की बनिस्बत सरकारी स्कूल्स की हाज़िरी बेहतर रिकॉर्ड की गई है, जिसकी अहम वजह खानगी स्कूल में तालीम तलबा के सरपरस्तों ने बताई है कि खानगी स्कूल्स मैनेजमेंट ने तमाम 17 माह की फ़ीस देने का लुज़ूम आयद किया है और जो सरपरस्तों के लिए नामुमकिन हो रहा है। यही वजह है कि वो अपने बच्चों को स्कूल्स रवाना करने से गुरेज कर रहे हैं। खानगी स्कूल्स के तलबा के सरपरस्तों ने निराला के सीआर रियासत तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी से मुतालबा किया है कि वो खानगी स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा की आधी फ़ीस हुकूमत की जानिब से अदा करने के इक़दाम करे और स्कूल इंतज़ामिया को हिदायत दे कि वो जारिया माह की ही फ़ीस वसूल करे। तेलंगाना में गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी बारिश में चारशंबे को कमी देखी गई। बोधन में सबसे ज्यादा 132.3 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि रियासत के दूसरे अजला करीमनगर, सिरसिल्ला, आदिलाबाद, निजामाबाद, महबूबनगर और नलगोंडा भी बारिश से मुतासिर हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से 8 सितंबर तक बारिश की पेश क़यासी की गई थी। तमाम हैदराबाद में चारशंबे को धूप और बादलों के दरमियान आंख मिचौली देखी गई। सरी सालम हाइडल पावर जनरेशन से बरखी की पैदावार जारी है, जबकि तेलंगाना के कई इलाकों में अभी भी बारिश का पानी जमा है। सरकारी दफातर में भी बारिश का पानी जमा देखा गया। मुलगू में सरकारी दफातर पानी में डूबे हुए देखे गए, जबकि निजामाबाद में शदीद बारिश से गैर मामूली नुकसान हुए हैं। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में निजाम सागर प्रोजेक्ट से पानी का अखराज जारी है। बताया गया है कि निजाम सागर में इनफ्लो 44,800 क्यूजिक है, जबकि प्रोजेक्ट से 39,200 क्यूजिक पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है। 8 दरवाजे 5 फुट तक उठा दिए गए हैं, जबकि प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1405 फीट बताई गई है। मौजूदा सतह 1404.66 फीट बताई गई है।
تلنگانہ میں کووڈ کے حالات پر چہارشنبے کو سماعت ہوئی ہے. ریاست کے محکمہ صحت ڈائریکٹر سرینواس کی جانب سے تیسری لہر سے نمٹنے کے منصوبے کے سلسلے میں رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی گئی. چیف جسٹس ایم ایس رام چندر راؤ اور جسٹس ٹی ونود کمار کی بینچ نے مرکزی اور ریاستی حکومت کے اقدامات اور حکمت عملی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے. عدالت نے کہا ہے کہ بھلے ہی حکومتیں اقدامات کر رہی ہیں لیکن مزید اس سلسلے میں کرنے کی ضرورت ہے. عدالت نے کہا کہ وائرس حکومت کے منصوبوں اور حکمت عملی کا انتظار نہیں کرتا. عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ کئی افراد کورونا سے فوت ہو چکے ہیں اور سابقہ نقصانات اور ماضی کے تجربات کو دیکھتے ہوئے تیسری لہر کے سلسلے میں مؤثر اقدامات کیے جانے چاہیے. ایڈوکیٹ جنرل پرساد نے عدالت کو بتایا کہ ماہر مشاورتی کمیٹی کا اجلاس ابھی نہیں ہوا ہے. کلین اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ سید احمد پاشا خادری نے رین بازار ڈویژن کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے وہاں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا. ان کے ہمراہ جی ایچ ایم سی عہدیداروں کے علاوہ متعلقہ ڈویژن کارپوریٹر محمد واسع الدین اور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے. بعد پاشا خادری نے جی ایچ ایم سی عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے تمام تعطل شدہ کاموں کو جلد از جلد تکمیل کرنے کی بھی ہدایت دی. حلقے کے بلدی ڈویژن رین بازار علاقے میں آج دورہ کیا گیا. عظمت نگر میں ایک کام چل رہا تھا. وہاں پر ایک پہلے کی نظام کے دور کی ایک لینڈ ہے, وہاں کافی ڈیپ میں ہے وہ, اور وہ مٹی بڑھ جانے کی وجہ سے گاڑی آئی تھی سیور کی, اس کے وزن سے گڑھا پڑ گیا. وہ گڑھے کی فل اپ کرنے کے واسطے ایگزیکٹو انجینئر اور اسسٹنٹ انجینئر کو لے کے آئے. ان کو بتایا تو بتایا کہ وہ جس طریقے سے اس کو فل اپ کرنا, انجینئر کو ڈائریکشن دیے, وہ ڈسٹ ڈال کے بعد میں اوپر پیاز پر کر دینا. تو گھر والوں کو بھی خطرہ کیونکہ پائے کے نیچے سے بیٹھا ہوا ہے. انشاءاللہ کل صبح سے وہ کام کر کے کمپلیٹ کریں گے. اصل کام یہ ہے کہ وہاں سے جو سیور لائن جاری ہے آگے جا کے جو ریلوے کی زمین سے گزر رہی ہے, وہاں پہ کچرا بھر کے کافی عرصے سے بند تھی وہ لائن, اور 4-5 دن سے ہمارے پارٹی کے ہمارے اظہر صاحب کھڑے رہ کے کام کرا رہے تھے. مسلسل وہ صفائی کر کے کام کرائے. اب یہاں جہاں گڑھا ہو گیا وہاں پہ فل اپ کر کے وہاں سے جو لائن ہے وہ اس کو صاف کرتے ہوئے جائیں گے. انشاءاللہ پوری لائن صاف ہو جائیں گی, وہاں کے لوگوں کو سہولت ہو جائیں گی, کسی قسم کا پانی نہیں رکے گا. اس سے قبل ایگزیکٹو انجینئر صاحب کے آفس میں حلقے رین بازار کے کاموں کا جائزہ لیا گیا. کافی کام منظور ہو کے ہیں لیکن گزار نہیں کر رہی. یہ صاحب سب کو پابند کیا گیا کہ گزاروں کو بول کے فوری کام شروع کرے, اور جو کرنا چاہ رہے ہیں ان سے کرا دیجیے, جو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ان کو بلیک لسٹ کر کے شارٹ ٹینڈر کر کے دوسروں سے کرائیے. تمام کاموں کی تفصیل ایگزیکٹو انجینئر صاحب کے پاس موجود ہے. تقریباً 57-58 کام ہیں جس میں سے تھوڑے ہوئے, اور 27 کام ایسے ہیں جو گزارہ کرنے کے موقف میں نہیں ہے, اور کافی ٹینڈر کے بعد ٹائم گزرا, ان کو بلیک لسٹ کر کے شارٹ ٹینڈر میں دوسروں سے کرانے کے لیے ان کو خواہش کی گئی. اور دیگر مسائل پہ بھی بات ہوئی آفس میں. انشاءاللہ جیسے جیسے کام ہوتے جائیں گے ہم آپ کے چینل کے ذریعے لوگوں کو چلا دیتے جائیں گے, اور اسی نوعیت کی میٹنگ اور دورہ دوسرے بلدی حلقوں میں کریں گے. سلسلہ آج سے جاری ہوا. نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر ہر بلدی ڈویژن میں ایک میٹنگ آفیسروں کی رکھ کے ان کے کاموں کا جائزہ لیتے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی دوسرے ہفتے کے لیں گے. اس موقع پر ایریا کارپوریٹر جناب عبدالواسع صاحب بھی ہمارے ساتھ شریک ہے. ابتدائی کے تمام لوگ بھی اس میں شریک ہیں. انشاءاللہ کام کا سلسلہ جاری رہے گا. شکریہ. کلین اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ اور نمائندہ کارپوریٹرز بھی متعلقہ ڈویژنز کا پیدل دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل کا جائزہ لے رہے ہیں اور ترقیاتی کاموں کی تکمیل کو یقینی بنا رہے ہیں.
اس سلسلے کے تحت مجلس نمائندہ ڈویژن کارپوریٹر ملے-پلی ڈویژن ظفر خان نے مانگوڑ بستی کا پیدل دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل کا جائزہ لیا۔ اس بستی میں برقی کھمبے کی تنصیب کو بھی انہوں نے یقینی بنایا، جس پر مقامی عوام نے ان سے اظہار تشکر کیا۔ راجیو گاندھی نیشنل ہائی وے پر واقع میسمہ ٹیمپل کے قریب ہوئے سڑک حادثے میں ایک شخص مقامی حادثے پر ہی فوت ہو گیا۔ سدھی پیٹ کے متوطن پی منی دیپ کی موت گاڑی کے اچانک ڈیوائیڈر سے ٹکرا جانے پر ہوئی۔ اطلاع ملتے ہی متعلقہ پولیس نے مقامی حادثے پر پہنچ کر ضابطے کی کارروائی انجام دی۔ آئے دیکھتے ہیں وفے کے بعد کی خبریں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے ڈرگس کیس کے سلسلے میں کی جا رہی تحقیقات کے دوران ٹالی ووڈ فلم ایکٹر رانا دگوپتی سے پوچھ تاچھ کی گئی، جو ای ڈی عہدیداروں کے روبرو پیش ہوئے۔ دگوپتی معروف فلم پروڈیوسر ڈی راما نائیڈو کے پوترے ہیں۔ రానా గారు గుడ్ మార్నింగ్। محبوب نگر ضلع کے گرکدار منڈل میں قومی شاہراہ 167 پر چیتا سڑک عبور کرنے کے دوران نامعلوم گاڑی کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ مقامی افراد کی جانب سے چیتے کی نعش کو دیکھنے پر مطلع کیا گیا، جس پر پولیس اور محکمہ جنگلات کے عہدیدار مقام واقع پر پہنچے اور مہلوک چیتے کو وہاں سے منتقل کیا گیا۔ نامور ادیب اور افسانہ نگار پروفیسر بیگ احساس چہارشنبے کی صبح 11 بجے انتقال کر گئے۔ وہ کچھ عرصے سے علیل تھے۔ پروفیسر بیگ احساس کی نماز جنازہ مسجد عائشہ پیراماؤنٹ ہلز ٹولی چوکی میں بعد نماز عشاء ادا کی گئی، جبکہ تدفین پیراماؤنٹ ہلز قبرستان ٹولی چوکی ہی میں عمل میں آئی۔ مزید تفصیل موبائل نمبر 9849256723 سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ پروفیسر بیگ احساس سابق صدر شعبہ اردو حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کے علاوہ مختلف یونیورسٹیز میں پروفیسرز کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار پھر۔ پچھلے 2 سال کے دوران تلنگانہ عوام اور صحافیوں سے مکمل تعاون حاصل رہا۔ گورنر تلنگانہ نے تصنیف کی اجرائی کے بعد تقریب سے کیا خطاب۔ ریاستی صدر بی جے پی کی پرجا سنگرام یاترا جاری، 12ویں روز سنگا ریڈی میں روڈ شو سے کیا خطاب۔
مجلسی اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ متعلقہ حلقہ اور متعلقہ ڈویژنز میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل میں مصروف۔ کووڈ حالات سے نمٹنے کے سلسلے میں حکومت کے رویے پر ہائی کورٹ کا عدم اطمینان، ریاستی حکومت کی جانب سے رپورٹ پیش کی گئی۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔